Bamenda City, numéro 1 du rock média. Salut internet malien mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana paskambela jelena kawfo kawol mando folimi ni dantala tusuru abalma kede do agas 24 ambe nyogombolo dande do ay lameni ke kosobe awka kerbla video in kana tige ko kawfo kawol mando folimi ni dantala manika famille eperi anti kartinina kawfo kawol mando folimi ni dantala ko in kanogo koma ka gelen jogomi mabi yere de bolo mai yere di mateke foye ni yerete ambe nyogombolo dande do anti kartinina kata biro kono fo telegram sanfe international kawfo kawol mando folimi ni dantala benyabala ni mama in kono depine yere ka ko wulela ani biche mafenfo che mafenfo musoye me bi mbenda do yoro ni ndola ka expliquer moye yanin ka do yoro fana kono mali consulat daile la kunu anyere tumbe mamunu magobe yena awka fere nyini pour que obisega arne buta kata awka ciu nyana boy munu magowe kartini na koy obe kartini na mo abu segere pour que kasega awka dossier fana di malende ebe jien yoro français tetorka consulat daile la malende unde kama adaile la de ko malende mako kanye adaye lade pour que amago saraka sabuki passeport ko ni nina koy o kololo o kabanka nganawe arndebuta kata consulala ayu bonya ku respecter comme ba bonya ka we respecter chogomi ni karndebu ni arndebuta ni karndebu wati temena kasuri ma don o bita arndebu kura were de ta tukun kwa négociation zéro o yekelenye fulana mamunumbe ko itunye arndebuta itumba fe ka dépôt ke oni consulat datugili be kera kelenye awka wori ma perdide awbetla ka arnebu were de ta pour que kata awka dépôt ke awka passeport dépôt ke resi min bi bolo ni wori sara be mesila o resi kele wori abi marché abi sigi ka dépôt ke quoi kele ndabora ka hera de di malien dem bela jelema awa kele madabla tolate en tant que nangal la nyini ma sabati amma kele re damine folo
Krengere nyana be se ka fo kele damine na sisande parce que consulat daile la ibena munde kanye ijoyoro e jume mawo bena bo degun kono choko jume de la sisande kele damine na kele tuma damine parce que bara tun te ka ke mais sisa bara damine na kele damine na ambe nyogo mbolo woye anti katina yoro e ayesi ga okala mini ke halbi maliyo manden kaw beya e Mamadou Kera fo anana ke itara ne ka papier bloqué préfecture la amadugo tiela amadugo musola Mamadou Kera ni nkombe boka video ke mawbe mbali ka fon kana boka explication de aka mawba fo ko no ko manga ka kumaka nka to inka kuma continue nga kelela membe mawbo filila bi mamunu adiara mawmunu yembo lubo filila bi amadia mawmunu nyere yembo lubo filila bi awa bena mawmunu nyere mambo lubo filila bi ama be mawmunu na mbolu fana bo filila bi ka fo ka sagala ka fo komba imbe continue wo yekelenyi arrière tena mbe no la ntete machi awya ye nega kati nega papier tum bloquera préfecture la ka sabu ke ko chaman kera kelen kono me ma chaman be kelen kono ko do ba kono ito kalama o kera karti ntunya bloquer ntunya papier bloquer ka débloquer a débloquer len ko fe yenga papier di len ko fe o donna ye misasi préfecture mo ye misasi transfèrement kunkata ntara ikanga nga titre de séjour di préfecture mo go ko chogo di sisa ntagale ko fe ikoma ko nga titre de séjour abea nere nye nyae comme ko atisiga di ne ko atisiga di kunjumende la ko atisiga di ko parce que ko ka sabu ke konye invisible di male kuma mbe bonya mo hakilla me kuma nye kimedi konye invisible ye nyu nyiringa ngone invisible de koko we ngobo ngo de la kay yoro jumena ini invisible ka joka kuma ufale nyona ube invisible yere kana ka dossier rempli ku shinye ku dawma sanjoli kalo joli wati joli bon ale go ko ale kuni ta donde ko me afora de ka fo ne invisible de o sababu kama itesega nga titre de séjour itesega di ngobo ngo akata bureau la je sanfe ayela kata bureau kono kata nyemo yi nyemo fenfembe be ko luti sega valider ko parce que connaît invisible de ne yelela ne ngone man kuma yimfamu ngo parce que kadala mati sega ke fantôme ye kafo eni mo were ka joka ka kuma ufale nyona mati sega ke fantôme ye kafo invisible ye katla kafo tugu eni mo de be nyonka ere de bi ga dossier rempli olu boloy olu nyabe ela enu be ka kuma ufale nyona ngoni kuma min compliqué lende do ngome itumase dandugu isera dandugu sisande na ko nana kafo ko invisible na ya soro ni mali autorité de te nu te kam malinga de nyini ibe ka jonde nyini onte be ko ni bado réseaux sociaux inka mo te malinga yelendo ina te kuma par téléphone ite vocal ibe de be se ka vocal transférer malinga ma abetla ki écrit har ne mindo ne na te communiquer ntado malinga e che muso de ntado abe français wa abe États-Unis abe Romi ntado mais ne na be kuma komi to na be kuma chogomi ne na be écriture ke kuma ni to be kuma chogomi aba ne rebe vocal chama komi to be vocal chama ni ke chogo de la bon ni nye fora tibabu ye be ba do ni fo farajewi ka fo ko karta invisible ye farajewi yere kanga etigi yere de ministisa kati datugu pour que e ka se ka frake le konyumana parce que olu ba do invisible te nyana surtout ina ka joka kuma ikoko itise ka séjour indi ka sabu ke fonne yere nu kanyima ba femie préfet konka écrit no de ka sigi ka kuma ufale nyoma o ko fa bien ka dossier validé ko parce que konye invisible ndo na yoro chamana mason ka kuma fo moye ayan soro mama do kono mama mi ni nya fo moye mowe jigila tige nyem man ko aka madama tumba kalama mado ko kuba kuma fo ngono nku kana kuma fo ngo ikato mama do ka teme no mama teme na wati mi bese ka explication di mo bon ko konye invisible nye préfet nya écrit mais comme ma ama jabudi am folo wati mi ni préféré kanga nyogonye wati mi pour que ka sigi ka kumba mais invisible beba do farajele ya ni ko invisible mo yere ti jate parce que bi mine ka foko ye photo de parce que c'est ka donc ka fo en invisible be kuma surtout o kata ka document ndi mai katla ka fo ma kele ma ka foko ye invisible ye iba fo ki hakili chiana
mais hakili tiɲɛ ko bɛɛ n'a kɛcogo de don minnu yɛrɛ ye nin baara kɛ ka taa fɔ préfet ɲɛna ko ne invisible ye fɛn wɛrɛ tɛ i sera dandugu de ni maa seri dan na ni maa y'a seko bɛɛ kɛ ka dan a b'a dɔn prévu t'a bolo a b'a dɔn ko daliluya t'a bolo a t'a dɔn a kan ka taa ɲɛfɛ a t'a dɔn a kan ka taa kɔfɛ a t'a dɔn a kan k'i kɛlɛ cogo min kɛlɛcogo kɛlɛ min b'a bolo n'o labanna min na n'o ye ko kɛlɛ min ye o ye de k'a fɔ ko ne ye invisible ye ni ne ye invisible ye olu b'a dɔn ne b'a dɔn awa diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ne tɛ invisible ye bɛɛ b'a dɔn mais fɛn wɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ gansan wɛrɛ tɛ se ka nin fɔ préfet ɲɛna de pour que préfet ka nin kuma ta ba la pour que ka se ka ne ka dossier bloqué filanan na tugun k'a fɔ ko ne ye invisible ye parce que fɔlɔ la prévu ma sɔrɔ u bolo daliluya ma sɔrɔ u bolo n y'u bunte fɔ yɔrɔ min n bɔra ni n ka fɛn ye n y'a débloqué mais ko laban i bɛ taa mun de fɔ sisan k'a yira dɔrɔn k'a fɔ n ye invisible ye o ye de n ye kojugukɛla dɔ ye ou bien n bɛ ka fɛn dɔ inventé n bɛ ka fɛn dɔ kɛ fɛn min yɛrɛ tɛ ɲɛ na ne yɛrɛ bɛ ɲɛ na mais n bɛ ka fɛn min kɛ k'o tɛ ɲɛ na yarɔ o ye nkalon kuma ye dɛ nin ye nkalon kuma ye dɛ i ye nin kuma de fɔ n ye ko n ye invisible ye n ko basi tɛ n ko problème t'a la o kɔfɛ n kan ka yɔrɔ minnu contacté n y'olu contacté nin mama in kɔnɔna na mais o bɛɛ man ka ciw bali i ye contact ta ni fɛn ye a ko non ko ale yɛrɛ fana b'a fɛ pour que ani ne ka sigi ka kuma pour que ale yɛrɛ ka se ka ne ka papier dɔ ne tigɛ mais a b'a fɛ ka kuma dɔ fana fɔ n ye bon aw ko ne ye invisible ye n'a y'a sɔrɔ ko ne yɛrɛ yeli dɔrɔn de ka di préfet pour que ka se ka ne ye ale yɛrɛ ka ne ka titre de séjour ta k'a di ne ma o tɛ kɛ kolenba ye o mais munna n'a bɛ bloqué k'a fɔ ko ne ye invisible ye o yɛrɛ tɛ dɛ Mali autorité de nɔ dɔn parce que diplomatique mana taa kuma min fɔ i bɛ ba don o kuma de la i b'u tɛgɛ fa o kuma de la hali n'a sɔrɔ nkalon de don pour que ka baara kɛ ni politique sira ye pour que ka baara kɛ preuve minnu t'u bolo daliluya minnu t'u bolo pour que ka se ka ne tarambule ka bɔ n ka kɛlɛ kɔnɔ parce que maa caman hakili la n bɛ kɛlɛ in kɔnɔ n bɛ ka kɛlɛ in kɛ ka taa yɔrɔ min ni maa ma sɔrɔ ka daliluya ta n kan ni maa ma sɔrɔ pour que n bɛ ka bɔ ni n ka information ye yɔrɔ min i bɛ mun de fɔ an ka solution bɛɛ kɛ k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko invisible de don an k'a yira k'a fɔ ko ale ye invisible ye n'ale tɛ invisible ye mɔgɔ min dogolen b'ale kɔ pour que ka se ka pousser a b'o tigi yira o ye de i bɛ mɔgɔ min ɲɛlen don o ye de i bɛ mɔgɔ min dɔn ne n ka danaya da malinka ka de ne t'a yɛlɛlen don o ye kelen ye awa ne bɛ kɛlɛ min na malinka tɛ ne kɔfɛ nin kɛlɛ in na dɛ ne ye kɛlɛ in ta fasodenya de kama maa minnu tɔɲɔnen dɔn n'a y'a sɔrɔ Mali autorité Mali faamaw n'a y'a sɔrɔ olu bɛ malinka ɲini de la i k'u ka malinka ɲini dɛ mais ne tɛ malinka ye dɛ ko fo ka diya bɛɛ ye dɛ ne y'o de fɔ ne ye malinka ka soldat de ye o soldaya hali ni préfet ye ne ɲininka ne b'o kuma fɔ n b'a yelen don n t'a yelen don ne kan ka min fɔ ne b'o fɔ bon ni Mali autorité yɛrɛ de tɛ nin ye pour que ka se ka yira ya autorité ma k'a fɔ ko ne ye invisible ye est-ce que ya autorité bɛ malinka ko kalama ou bien malinka ka tɔɔrɔ dɔ ser'u ma ou bien a ka kɔlɔlɔ de ser'u ma wa nin kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun de nɔfɛ ko kartinina ko parce que n bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ ko in bɛɛ sɔrɔla ninnu de nɔfɛ mais comme i nana ko invisible de nin bɛ kɛ ko in bannen n'an farala ɲɔgɔn na nin na e ko i b'a ɲɔgɔnna nkalon siri mɔgɔ la tugun wa awa nin tɛ se ka ne ka papier tɔ bloqué awa nin tɛ se ka kɛ sababu ye fana k'a fɔ ko ne ka sɛbɛn fana tɛ di ne fana y'o de fɔ préfecture ɲɛna ne ko ne ka papier tɛ se ka tɔ bloqué k'a fɔ ko ne ye invisible ye bien vrai que o fɔra anw ɲɛna de mais ne yɛrɛ jɔlen b'a anw ɲɛna ne na aw bɛ ka kumaw falen ɲɔgɔn ma aw bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn de la k'a fɔ ko ne ye invisible ye fɔlɔ aw y'a bloqué an y'aw ɲininka an y'aw gosi ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an y'a débloqué ka na aw de ye message ci ne ma k'a fɔ ko n ka taa n taara o don na tugun preuve foyi tɛ kɔfɛ ni min ma taa k'a yira u la n'aw nana jɔ dɔrɔn k'a fɔ ko preuve wɛrɛ t'aw bolo k'a fɔ ko ye invisible de ye mais o bɔra yɔrɔ jumɛn sisan ne min bɛ video kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ne la ala ma dɔn o dɔn ne ka page min bɛ yen page fɔ tɛ ne ka YouTube tɛ YouTube fɔ ye awa ne ka foyi tɛ fɔ ye fɔ min ni mɔgɔ wɛrɛ dogolen b'a kɔfɛ ne yɛrɛ de b'a bɛɛ kɔfɛ kɛlɛ in fana mɔgɔ min bɛ k'a kɛlɛ kɛ ka tila ka bɔ k'a yɛrɛ yira mɔgɔw la o ye ne de ye o b'a yira hali bi mɔgɔw ma ɲina pour que ka se ka malinka minɛ hali bi maaw bɛ malinka ɲini de la hali bi maaw tɛ ka kuma mais Mali autorité yɛrɛ ani karamɔgɔ jugu minnu bɛ yen ani sɔma jugu minnu bɛ yen ani zɔn minnu ni kalabanci jugu minnu bɛ yen ani juge jugu minnu bɛ yen ministre jugu minnu bɛ yen i bɛɛ ka laɲini de pour que malinka dɔrɔn de ka ye tɛgɛ la n'aw bɛ malinka ɲini ne tɛ malinka ye dɛ mais ne bɛ sa malinka kɔ parce que ne tugura kira kɔ ne ma kira ye ɲana dɛ awa ne bɛ tugu malinka kɔ hali ni ma ye ɲana ka da la a bɛ ka baara min kɛ ka da la a bɛ ka bɔ ni kɛwale min ye
mbe ka baara kɛ n'a ka idéologie de o ta yira k'a fɔ ko ne bɛ anti-Katina ko la ka fantanw dɛmɛ ko malinka de bɛ ka ne pousser n'aw ma malinka sɔrɔ yɔrɔ dɔ a bɛ n'o ngalon siri ne la k'a fɔ ko ne ye invisible ye o ye ngalon de ne tɛ malinka ye n'aw bɛ malinka ɲini yɔrɔ min n'a bɛ États-Unis de a ye ta malinka yɛrɛ ɲini min ye invisible ye fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ France de a y'a ɲini min ye invisible ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ Mali de kɔnɔ ko fantôme a ye t'o de ɲini mais ne tɛ fantôme ye dɛ ne ye Aras 24 de ye ne y'a ka soldat de ye mais ne tɛ invisible de n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn France autorité olu ka sira tɛ invisible ko yɛrɛ la parce que olu bolo fɛn min tɛ ɲana yɛrɛ o yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye olu yɛrɛ bolo fɛn min yɛrɛ tɛ ɲana yɛrɛ c'est comme o yɛrɛ ma juste yɛrɛ c'est pour cela qu'an b'a fɔ malinka an b'a fɔ mɔgɔw ye aw malinka ka idéologie a y'o de lajɛ mais aw kana malinka yɛrɛ ku lajɛ k'a fɔ aw mago b'a la k'a yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ ko malinka yɛrɛ tɛ yen mais a bɛ ka min fɔ hakilina min fɔ kuntilenna min bɛ lɛnksi kunna e tulo bɛ kan min na mɔgɔ de don wa ordinateur de don wa mun de mankan de don a kan yɛlɛmana cogo jumɛn de la wa a mana kɛ cogo cogo a bɛ kuma bamanankan de la a bɛ kuma kan dɔ de la anw bɛ kan min mɛn a bɛ kuma français fana la an minnu bɛ français mɛn an minnu bɛ bamanankan mɛn a bɛ kuma nin kan fila in de la o dogolen tɛ cɛ la a dogolen tɛ muso la o sera k'a fɔ aw bɛ t'o ngalon ta ka t'o dulon de ne la k'a sɔrɔ san joli mɔgɔw bɛ ka malinka ɲini ka wari bila ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila an bolo k'a fɔ ko maaw ɲinɛna malinka ɲinini de ko ja juge-juguw sigilen bɛ yen hali bi olu hakili b'a la fɔ malinka ka ye tɛgɛ de la ni malinka ma ye an ka dankari nin na nin de bɛ malinka dɔn aw ye maa joli de sama ka bɔ kana n'a ye pour que ka tila k'a yira k'a fɔ ko nin de ye malinka ye n'a tigi ma kɛ malinka ye bon aw ka malinka ɲini ni ne ka kɛlɛ olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa aw ka malinka ɲini ani ne bɛ ka anti-Katina ko kɛlɛ min kɛ est-ce que olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la fɔ aw bɛ taa fɔ préfet ɲɛna ka tila k'a fɔ a ɲɛna ko ne ye invisible de ye ni ne ye invisible ye aw y'a dɔn cogo jumɛn de la k'a fɔ ko ne ye invisible ye ko ne tɛ ye ɲana fo bɛ taa fo yan autorités fɛ yen ka tila k'a yira ne la k'a fɔ ko bien vrai que ne ye invisible de ye n y'o de fɔ ko faso kanuna o banna maa min b'a fɛ ka faso jɔ a jɔ dogo la de ni bɔra n'i ma kɛ cɛ jɔlen ye i bɛ diɲɛ wuli kɔnɔ ni maa min b'a fɛ ka faso jɔ i bɛ se k'a jɔ cogo min na n'i bɛ se k'i dogo k'a kɛ i dogo k'a kɛ dɛ mais n'i bɔra kɛnɛma k'a fɔ ko i bɛ faso jɔ de kɛ ko ka fantanw ka hakɛ de ɲini n'i ma kɛ cɛ jɔlen ye i b'i mago sa dɛ awa mago sa dɔrɔn tɛ dɛ k'a fɔ ko ne ka carte séjour bi ko y'a bloqué ko ye ne mago sa o si tɛ ne lasegin kɛlɛ in kɔnɔ i bɛ taa mot wɛrɛ ni daluya wɛrɛw de ta i bɛ taa preuve wɛrɛw de ɲini kɛlɛ in daminɛ ni bi cɛ min y'a yira k'a fɔ ko ne accusera nin yɔrɔ de la awa ne ye crime kɛ nin yɔrɔ de la awa nin laɲini de bɛ ne kan nin de y'a to ye nin ta ka ne sɛgɛrɛ i ka bɔ n'a preuve bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a ye an sera fɔ préfet la fo ka se nin niveau la aw tun kana ni solution bɛ fɔ invisible aw tun kana ni daluya bɛɛ lajɛlen ye ka yira France autorité la ko ne ye nin ye ka baara ye nin ye wa n ka kɛwale jugu ye nin de ye o ka fisa aw taara kuma min kelen fɔ invisible ya haro maliya kan ka aw minɛ n'i y'a ye bi malinka bɛ dogo la k'a dogo pour que ka fantanw dɛmɛ ka aliyatimɛw dɛmɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ jamana de ma kɛ an sago ye jamana dirigeants olu de banfuyara aw y'a ye aw minnu bɛ kɛnɛma k'a fɔ ko aw bɛ ye aw minnu bɛ kɛnɛma k'a fɔ ko aw yelen don tɔgɔ b'aw la jamu b'aw la malinka dogolen don mais a dogo k'a to dogo la a ye baara min kɛ faso ye a y'aw si kɛ ka faso diriger aw sera k'o baara ɲɔgɔnna kɛ wa aw ma se k'o baara ɲɔgɔnna kɛ munna n'aw b'o ɲini maa min bɔ dogo la aw minnu bɛ kɛnɛma aw minnu bɛ ka sara ala ma don o don aw minnu ye fasodenw jigiw ye aw minnu ye anw jigi ye jamana kɔ kan aw kalanna aw minnu kama pour que ka se k'an dɛmɛ aw bɛ kɛnɛma ɲɛwe aw ma se ka nafa foyi lase maliyɛndenw ma ni tɔnɔ ni kɔlɔlɔ n'o de tɛ ni ne wulila k'a fɔ n b'o kɛlɛ kɛ a b'o kɛlɛ yɛlɛma k'a kɛ invisible ko kɛlɛ ye a b'o kɛlɛ yɛlɛma k'a kɛ k'a fɔ ko peut-être malinka de dogolen bɛ ne kɔ pour que aw ka se ka 24 de kɛlɛ o kɛlɛlen kɔfɛ ou bien k'a mago sa n'a mago sara a bɛna tiɲɛ f'aw ye aw m'a faamu aw bɛ muru de da ne kan na ka ne kan tigɛ i tɛ min yelen dɔn i t'o yelen dɔn de i ma deli ka min y'i ɲɛna i ma deli ka i ɲɛna de ne ni malinka tɛ communiquer ne ni malinka bɛ écriture de kɛ awa ne de bɛ vocal ci a ma malinka tɛ vocal ci ne ma a tɛ vocal ci cɛ ma a t'a di muso ma bon mali autorité bɛ nin kɛ cogo la pour que ka se ka jamanadenw dɔrɔn dɛmɛ k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'u bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ja olu fana sigilen don n'i y'a ye nin fariɲana nin kɛcogo la n'i y'a ye nin kafalen don nin kɛcogo la nin ko a tɛ kɛlɛ jɔ sira la min dogolen b'a k'o de invisible ye nka an bɛ dankari ale ka ɲɛnamaya la olu tɛ se ka dankari ne ka ɲɛnamaya la ni cɛ min taara nin kuma fɔ k'a fɔ e kalanna de ko diɲɛ bɛɛ b'i protéger dɛ o ye nkalon de ye dɛ ne min yelen don i ko ne min ye invisible ye dɛ
wallahi ne de protéger len do katimika ni temi tara kuma fo ka fo ko ne invisible ko passé ko ne be ka kele min ke manga ka ke ka fantaw ndeme wallahi mba kede ni aye ambe kira video kelay be kira kuma kelay hari jalu ka juruta na femerete de jamana dembe de balila ka hakela digi kira jamana dembe la jelende la be kira journaliste awa be kira fenye femire asite do video kela min be male mbolo e réseaux sociaux sanfé kuma kela min be male mbolo e réseaux sociaux sanfé ni mali dirigeant ka banfielité ni mali dirigeant nu ka kodombaliate ni mali dirigeant nu ka barake baliate munde ba ambela jelenke kuma kela ni ke togola ambe kuma komi fa ka nyine ka douana fama utalaje empo be sara alama dongodo amago foite mimbenyi zombe partout olu terminere zo fitini munumbe anyere dama de be nyogo mine ka nyogo faga anyo dama de be nyogo mine ka courant do nyogona aya la jaharo do na ambalma ke minute me ka courant kala jureli ke yoro laki aya la jeki ni zeje munu girna kata nunu mine ku datugu ini datugule kanga e kanga datu e kanga kiri mais ay jiji nunu nyinga comme munde ya to nunu mo fla bla la nyogona comme munde ya to kelenye suali ke fo kelenya mine kata branche courant na comme munde yake ko zon kogo ba munun be mamunu nyamara sanjoli sanworo wala sambi saba sambi woro inkonana ko lu de kera sababu ni nunu ye nyogon jogi ni ke chokola ko de kera sababu ni kelen tara suali ke atara kelen ka bolla fenta ni yo mine katla ga branche kurwana ni ke chokola jamana dirija o ba nyere de blanka nyogon faka wallahi madendo namma nyogon mine wallahi ambe nyogon faka me dirija nunu mago tala de ibeka mamine de bubu sise nunu be ulu madatugu de nga munu be quartier kono munu be yiri kono ambo olu de magosa alama dongodo kasoro ansam sidiri kasoro ambe gila mini kololo min kono andama min be ka nyogo mine ka nyogo jani yiri kono ko kasa ye zonye femeretere ada boranga diriza ondoronde la o diriza kele munu nyamara o justice kele munu bambolo ni ay jamana tremblela ninke chokola ni ay mali banfiara ninke chokola ni ay tiete mali kono mali ende on te nyogon fe chawte muso yerete chawfe dente fa te krofe munde nananaye anga jamana justice de banfiara anga jamana justice de makansa goy kiribe tige kada fantan deunde kunga me kirite tige pharmacie kunga alama dongodo am fantandeu kiriba onde kunga alama dongodo ande be mine alama dongodo kata anda tugu mais muna ante wuli ka cien fo nyogone muna nante wuli justice kaka indépendance ta muna mali justice maka indépendance ta de mali be loi be ta fantande onde kama aw ya yoro jume ka fo ministre jume de datugura aw ya yoro jume ka fo député de datugura aw ya yoro jume ka fo ko fonctionnaire bado de be ku ya mine kata datu ko jamana ko ay jamana kan na folodu olu ma mine de ambanto sigile ninke chokola sango sam mali be sagi kode sango sambe na folo min daw ma pour que anka sega avancer ka jien jamana to soro on na folo kelen abo mine ko kaw sagoy on te kalanke anga kalawun chiana na make zonyi ambeke munde barata on bolo na make zonyi alabanye munde ngo zonya labande be na andama be na nyogon fa ni ay andama be ka nyogon malterte ninke chokola ni ay andama be ka bi nyogon ka ninke chokola yenta suye manga ka suye yenga moto suye manga ka suye che jamana dirija o laje sa wallahi lu de pamfiera anjo yoro minya anna faye minya ni min kanga jamana dirija o mode kanyesa haranka hôpitalu konana e ka laje quartier o kono do e ka laje hôpitali nyanama jumende be ka foko ko famo be ta dayro mina ka frake famo be frake ro mina billahi neni ete frake namma wuli ka jamana ko keleke fembe yele malende o nanyinte minda wallahi anyan seko ke faso yede me halbi angan seko wore ke faso yani saya ka shamade ni dirija numbe kelede ni kelede kanga ku kele fo ku su danna e ka jamana de laje ku kele fo kanka hake de di wallahi nanyan sigi ne datala nanyan sigi ni beka ke ne datala a andama de be nyogon fa e datala malende ndama de be nyogon fa e ya ye ko fama den jume de sara e ba yoro jume de la community den jume de sara ou ani do jonde be na nyogoma ko karta inga moto sunye ou be karta binanka aw boye aw toyo an kan na folo de impôt mini taxi mi namba sara ambe na folo min ta diaspora la katana e jamana kono kalante soro ankera zonyi ankera droku talawye jamana kono barata kono anye kalanke katlaga har diplôme munu soro o diplôme kele munu bambolo wallahi barata kono ananga diplôme de bambolo nambe sualila ananga diplôme de bambolo nambe kugoji bawtike anno diplôme kele nunu de be yele chencembaw kanno lu de be tasuro ka jamana ka ko jamana mi ka hake di aw laba yi nyon fagade
o de tan ka jamana be ka mara nin kicogo la mais kuma kela cayara mais tiɲɛ fɔla dɔgɔyara kuma kela de cayara mais tiɲɛ farin dɔgɔyara kuma kela de cayara mais billahi mayin bi ala mine k'i ɲɛsi fantanw ka kɛlɛ ma cɛ ka dɔgɔn dɛ k'a sɔrɔ i ma cuni fantanw ɲɛ cɛ ka dɔgɔn dɛ k'a sɔrɔ i ma kɔlɔlɔ sɔrɔ a cɛ ka dɔgɔn dɛ e ko e ka faso jɔ de e ma kɔlɔlɔ sɔrɔ e ye ngalon de e ko e ka fantanw dɛmɛ de ko e ma tɔɲɔ e mago ma sa wallahi billahi o ye ngalon de faso in b'an bolo dɔ de mago sara maliba in b'an bolo bi n'anw bɛ ka kuma ni mali min tɔgɔ ye wallahi dɔ de nin tora faso in nɔfɛ wallahi si in tɛ an kana si lajɛ sa wallahi i bɛ se ka ko kɛ i b'u seko de kɛ ka se u dan na mais anw kan ka ko kɛ pour que an faso ka kan ta ye pour que an faw ka lafiya an baw ka lafiya billahi an b'a kɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ olu ma baara sɔrɔ olu ka kalan bɛɛ lajɛlen tiɲɛna olu kɛra jɔnw ye an ɲɔgɔn dama bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn maranze kuran na n'o kuma fɔra politiciw bɛ girin i bɛ to olu minɛ ka t'u datugu i ni datuguli kan ka ye baara min kɛ a ma bɛn mais a source ye jumɛn ye marabaga minnu b'an na diriza minnu b'an na olu de y'a lase o kɛnɛ kan diriza kɛlɛ minnu b'an na n'u ye jamanadenw ka impôts ta n'u ye jamanadenw ka taxes ta pour que k'u dun i ma sɔn ka kalan d'u ma i ma sɔn ka baara d'u ma jamana kɔnɔ o zɔn bɛ caya dɛ o lagalatɔ bɛ caya dɛ o zie mina de bɛ caya maa minnu sera ka temps sɔrɔ pour que ka bɔ kana farajɛ jamanaw la aw ko aw tɛ ɲa ko olu détruire maa minnu bɛ yan n'olu ka passeport ko ma ɲɛnabɔ n'aw ye olu bila ka taa mali kɔnɔ petini min minɛna sonyali la nin kɛcogo la i b'a sɔrɔ a ye min yɛrɛ suɲɛ yɛrɛ hali a sɔngɔ yɛrɛ tɛ 100 yɛrɛ bɔ n'u ye kuran baranza la nin kɛcogo la k'a ka adamadenya don bɔgɔ la nin kɛcogo la an yɛrɛ ka nin gɛlɛya an kan ka ta ka famaw de sɛgɛrɛ an bɛ ka nin gɛlɛya min kɛ ɲɔgɔn na aw sɔnna ka nin petini min branché kuran na nin kɛcogo de la nin gɛlɛya min y'aw ta ka nin kɛ nin petini na dɛ nin kan ka kɛ jɔnw de la nin kan ka kɛ jamana dirigeants de la olu de ni nin kan ka wallahi fɛn kan ka kɛ olu la min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye jamana in kɔnɔna na yan faransi ya n'i ye suɲɛli kɛ faransi ya i tɛ bugɔ dɛ a ye min ta suɲɛ i b'i ta de minɛ a la ka taa dɛ n'i y'a bugɔ i bɛ problème sɔrɔ munna anw ka jamana kɔnɔ an bɛ jɔnw minɛ k'u jɛni munna anw ka jamana kɔnɔ fɛn min mana suɲɛli kɛ an b'o minɛ k'o da k'o kantigɛ an b'o branché kuran na an kan sigi ka miiri k'a fɔ ne ni e nɔ tɛ dɛ mɔgɔ minnu nɔ don dirigeant minnu b'an bolo olu de nɔ don olu bɛ kɛlɛ cogo jumɛn de la an bɛ kɛmɛ kɛmɛ minɛ an b'o de dabila an bɛ naamiya an b'o de dabila jahiliya an b'o de dabila n'an kɛra nafigo ye n'an kɛra ala ma don o don 20 minani ye n'an kɛra ala ma don o don 100 minani ye an tɛ tiɲɛ fɔ faamaw ɲɛna an tɛ faamaw kɛlɛ i kan ka hakɛ di impôt tɛ du fu wallahi ala b'a ye ɲɔgɔn faga de n ko an population de bɛ ka ɲɔgɔn jɛni an population de bɛ ka suɲɛli kɛ ka tila ka ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kan tigɛ anw de bɛ ka ɲɔgɔn jɛni quartierw kɔnɔ anw de bɛ ka ɲɔgɔn siɲɛ kun ye mun de ye dirigeant minnu bɛ yen an ka impôt de b'u bolo est ce que baara dira ma wa baara tɛ kalan tɛ sécurité tɛ foyi tɛ min kɛra anw ye an dama bɛ tila ka ɲɔgɔn jɛni nin kɛcogo la an dama bɛ tila ka nin gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn na nin kɛcogo la wallahi yɔrɔ kɛlɛ min banfiyara jamana kɔnɔ n'o banfiyara jamana kɔnɔ jamana bɛ banfiya nɔfɛ de o ye justice de ye mali justice b'a yɛrɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛw de ye mali justice b'a kama kɔrɔta mɔgɔ wɛrɛw de ye mais anw population tɛ maliyɛndenw tigɛlen bɛ mali justice de la wallahi ne y'an ka jamana in ma basigi wallahi justice de nɔ don jamana foyi tɛ min bɛ basigi ni justice ma tiɲɛ fɔ jamana foyi tɛ ni justice ni n'o jamana bɛ se ka basigi n'o jamanadenw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn bonya ko justice de ma basigi wallahi ni justice basigira jamana o jamana la n ko ni kiiritigɛ yɔrɔ sigira jamana o jamana la ka basigi ka kiiritigɛ ni tiɲɛ ye ko bingani tɛ kɛ mɔgɔ ka hakɛ tɛ minɛ a la o jamana tɛ ci de mali tira justice de ye mali ti mali tira mɔgɔ wɛrɛ ma mali tire tribunal de ye mali ti mali tira fɛn wɛrɛ tɛ de wallahi an ka kiiritigɛlaw de ye mali ti wallahi anw ɲɛ bɛ kiiritigɛla fɛn fɛn na wallahi billahi tu yɛrɛ bolo anw ɲɛ bɛ kiiritigɛla fɛn fɛn na kiiri bɛ tigɛ anw fantanw de kama awa kiiri laban ye anw fantanw de ye loi bɛ ta anw fantanw de kama accord bɛ signé anw fantanw de kama accord kelen tɛ yen min bɛ boli faamaw kan accord kelen tɛ yen i bɛ loi min boli ministre dɔ kan ou bien député dɔ kan nka don o don ne ni e balimakɛ de bɛ ɲɔgɔn faga ala ma don o don ne ni e dɔgɔmuso de bɛ ɲɔgɔn violer ala ma don o don anw de bɛ ka bin ɲɔgɔn kan ne ko bingani waati dɔ ma se maliyɛndenw k'i sigi k'i miiri wa mun de ye ne ni e lase ɲɔgɔn ma o ye faamaw de o faama kɛlɛ minnu e bɛ impôt sara ne bɛ impôt sara ne tɛ baara la e tɛ baara la an kan ka mun de kɛ sisan an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira jamana ye jeunesse de ta ye o ye de jamanaden minnu bɛ baara fɛ o ye de jamanaden minnu b'u ka siniɲɛsigi fɛ o ye de jamanaden minnu hakili b'u denw ka avenir la o ye de jamanaden minnu bɛ yen n'u hakili b'a la k'a fɔ siniw bɛ sinikɛnɛ anw bɛ se ka taɲa ka bɔ yan mais an denw bɛ kɛ cogo jumɛn de la
o de miri baga ka dogo jeunesse kono bi o de famille ke baga de ka dogo jeunesse kono bi mais ni jeunesse yi cɛ siri nin kɛ cogo la aw ni Alahu Taala tɛ suɲɛli tɛ dabila jamana kɔnɔ aw ni Alahu Taala cɛ bingani tɛ dabila jamana kɔnɔ ka yɛrɛ justice la k'a ka indépendance ta mais an ka justice bɛ faamaw de bolo an ka justice ye wari ko de an ka justice ye tɔgɔ ko de an ka justice ye faama ko de mais fantan ko tɛ dɛ a ye Mali justice bɛɛ lajɛ bin bɛ ka kɛ fantanw de kan bin bɛɛ ka kɛ maaw de kan maa minnu yɛrɛ tɛ baara la gouvernement kɔnɔ fanga tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ la gouvernement kɔnɔ bin bɛɛ ka kɛ anw de kan surtout maa tɛ anw minnu bolo l'État kɔnɔ surtout anw ka mɔgɔ minnu ma deli ka jamana yɛrɛ diriger loi bɛɛ lajɛlen bɛ ta anw de kama mais an maa kelen ninnu o loi bɛɛ bɛ ta anw de kama anw de b'o impôt kelen in sara anw de b'o wari bɛɛ lajɛlen sara pour que jamana dirigeaw ka taa kalan kɛ ka taa faamuyali kɛ jamana wɛrɛw la mais bɛɛ la bingani bɛ ka kɛ maliyɛndenw kan ne ko waati dɔ ma se an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa waati dɔ ma se an ka ɲɛsin faso ma wa mais ni an fɛn fɛn ɲininka réseau sanfɛ bɛɛ ko n ye faso jɔla ye mais faso jɔ bɛ yɔrɔ jumɛn faso jɔ bɛ tɛmɛ ka l'État kɛlɛ wa faso jɔ bɛ tɛmɛ ka loi attaquer wa faso jɔ bɛ tɛmɛ ka yira juge la a bɛ ka baara min kɛ a tɛ bɛn sariya ye sariya de sariya nana bɛɛ de kama faso jɔ bɛ tɛmɛ k'a fɔ ko député ni minani kanga wa faso jɔ bɛ tɛmɛ o kan n'an ye prison da justice ka député minnu bɛ yen n'u ye kɔkolonw kɛ ka tɛmɛ n'u ye nafolow tourner ka tɛmɛ n'u ye wari minnu détourner ka bɔ réseau kɔnɔ ka bɔ cercle kɔnɔ nafolo min dir'u ma pour que i ka taa dɔgɔtɔrɔsow jɔ réseau kɔnɔ i ka taa jɔ aw ka commune kɔnɔ o wari a ka t'o prison kɛ i ka tila k'a ka nafolo saisir n'o kɛra kalansow bɛ jɔ n'o kɛra information kɛyɔrɔw bɛ jɔ n'o kɛra baarakɛyɔrɔw bɛ jɔ mais jeunesse bɛ tɔɔra ten dɔrɔn karisa y'an ka kuma kɛlɛ wari bɛ ka d'u ma dɔrɔn wari bɛ détourner ko député tɛ datugu ministre b'an bolo nin kɛcogo la ala ma dɔn o de i bɛ pan ni malidenw de ka gɛlɛya ye i bɛ ban ni malidenw ka tɔɔrɔ de i b'u pan ala ma dɔn o de i bɛ kuma ni malidenw tɔgɔya de mais fɛn kelen tɛ min ɲɛnabɔra ala ma dɔn o de anw bɛ ka bɔ o jamana min bɛ nin kɛcogo la justice tɛ ninnu si interpeller a b'a t'a da dɔn ninnu si ka kɔ la parce que loi taara faama fɛn min ye ministre kɔrɔ ye o man kan ka juger Mali kɔnɔ fɛn min ye président kɔrɔ ye o man kan ka juger Mali kɔnɔ o de y'a to i bɛ miliyariw suɲɛ k'u sigi o jamana kelen in kɔnɔ ko fantan ninnu de tiri o fantanden ninnu de bɛ tila ka wuli tugun k'a fɔ ko karisa kana minɛ o fantanden kelen ninnu de bɛ tila ka wuli ko karisa ni minani manga ani minani manga e bɛ tila ka taa suɲɛli kɛ jagoya tɛ an dama ka ɲɔgɔn faga jagoya tɛ ne ni e ka kisɛ don ɲɔgɔn na yiri kɔnɔ jagoya tɛ an ka taa bi dɔ kan an k'an sigi waati dɔ la ka Mali lajɛ dɛ Mali bɛ nin kɛcogo la jamana kɔrɔ kana don maa minnu bolila nin bɛɛ lajɛlen ye n ka jamana kɔnɔ n tɛ kɛ zon ye n ka jamana kɔnɔ n tɛ kɛ bingalikɛla ye n ka jamana kɔnɔ n tɛ kɛ fɛn ye fɛn min bɛ jamana banfu ye n ka jamana kɔnɔ n t'a fɛ ka yɛlɛma k'a kɛ fɛn ye n faso ma fɛn min n'a nafa tɛ se n faso ma n'a bɛ na ni lagosi ye n ka buruju kɔnɔ anw banna nin bɛɛ lajɛlen na ka bɔ jamana kɔ kan ni min y'i to jamana kɔ kan k'i bɛ faso jɔ ni min y'i to jamana kɔ kan k'a fɔ o fantan kelen minnu bɛ jamana kɔ kan ni jamana y'u balo u ka hakɛ la n'i ye impôt sara jamana ye san joli i bɛ ka impôt sara jamana ye pour que jamana ma se k'u lakana jamana kɔnɔ jamana ma se k'u ka santé lakana jamana ma se k'u kalan d'u ma jamana kɔnɔ jamana ma se k'u ka kɛnɛya lakana jamana ma se k'u ka sécurité lakana jamana ma se ka baara foyi di ninnu ma ka kalan kɛ jamana kɔnɔ o kalan kelen ka tila ka ban f'u ye e ka kogoji de ta e kana jamana ko kan ko b'i ka hakɛ dɔrɔn ɲini o bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ k'u b'i détruire k'i b'i ka hakɛ dɔrɔn ɲini i bɛ fantan dɔw de dɛmɛ i bɛ don maa dɔw de jigiya kɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye e bɛ détruire cogo cogo i bɛ détruire o nin kɛcogo in na jamana kɔnɔna man di jamana ko kana man di aw bɛ da o de la k'a fɔ ko Mali sariya tɛ Mali kɔnɔ ne b'a fɔ n ka video bɛɛ la ala ma dɔn o dɔn n ko Mali kɔnɔ n ko loi tɛ yen mun de bɛ Mali kɔnɔ fanga de bɛ Mali kɔnɔ fanga kɔrɔ ye de n b'aw mara ni fanga ye mais n t'aw mara ni loi ye ni loi ye tiɲɛ ye maliyɛndenw bɛ tɔɔrɔ min ni kɔlɔlɔ min na walahi bilahi an t'o kɔlɔlɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o kɔrɔ ye loi a bɛ ta kana appliquer ka ɲɛsin fantandenw de ma aw fantan minnu tɛ juge ye aw fa minnu tɛ juge ye aw faw tɛ ministre ye aw baw yɛrɛ ma deli ka kɛ gouverneur ye aw faw yɛrɛ ma deli ka kɛ foyi ye a bɛ appliquer aw de kan mais maaw ma fa ye ministre ye maaw ma fa ye député ye maaw ma fa ye faamaba ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn Mali loi a tɛ e sɛgɛrɛ dɛ awa Mali kiri tɛ e kɛlɛ abada parce que faamaw bɛnna ko dɔ de kan pour que ka se ka jamanadenw détruire munna anw fantanden fugan minnu bɛ yen anw fantanden minnu bɛ yen n'an bɛ impôt sara ala ma don o don ka ninnu sara ninnu ka sigi an kunna pour que ka se ka kiiri tigɛ Mali kiiri tigɛ yɔrɔ lajɛ ka taa Kayila fɔ Kidali yɔrɔ jumɛn de bɛ yen ko kiiri dɔ ye a ye faama dɔ nɔ minɛ n'o ye ministre dɔ ye k'a fɔ k'u sera k'a minɛ a tɛ yen o olu de bɛ k'an ka nafolo don ala ma don o don n'an ma kɛ zone ni binganikɛlaw ni dorogotalaw ye an bɛ kɛ mun de ye ne ta da an bɛna kɛ mun de ye
wati do kera jamana ala ye kuma no ya munuma nu be jamana koka ayaw jija o kan yeshi faso ma munu be diaspora ka ko ala ye kuma no ya ye ko awe se kuma la awe se video kela ko mawo be tawlaje wati do sera o ka jamana la jesa wati do sera an ka yeshi jamana leta yere la wati do sera an ka mali gouvernement an ko interpeller an ka parti ko indabla wallahi nama parti ko indabla an be ñogon faga nin ke cogo indela nama parti ko indabla neni edebe shali ke quartier kono iban jani nin ke cogo indela on de be ga ñogon jani o neni edebe ka ñogon jani min kera nin petini na munde be boala ibe no mine ka to datu ka wor do de daw kan dro ibo sara iba prison ke me akera jonna donc anyama ya dona bola har na masa ka to balola paralysera ka bon har na masa ka to balola abisira munde ke tu akanyama ya dona bola yanan ka jigi an binyoro la an talona yoro mi o leta de an talona yoro mi fama munu nyan dirize an be imposara ka di munu made wallahi zitisi makansa goy ni mali zitisi tumbe kele kini horonya ko be mamina chieka me munya laje be hari mali prisonnier mo yere tala mundela parce que be mamina mana ko de la ibe mamina feuna femunu manga kam go minula wallahi prison kunye de pour que kamala sira aye kojugu minke na datugura bolen ko fa kana sago kojugu la me mali prison kera de ebe mine ka datuga wasini to bi mine ka ti datugu wede kamaw nya do prison be kere kamaw la sira mais sisa mali prison be maw de la farnya ay maw mina tiye kana obe maw datugu ayu datugu kanga datugu kando de ka na obe maw kondane aku kandane kando ka kami ati kado nin kan ko ni la nin kondane ni moranta nyona kede me jonde be min datugura ka foko abora ko amawu nyona kimeke parce que aminana ngalon ka datugu aminana janfan kono ka datugu aminana ko seba awye ko setigi do tala doro ayo tugu mine doro ka tu datugu olu be sira prisonnier mani ka tiye ka to datugu mani ka tiye ko kele ato torone c'est pour cela que mali autorité be ka minta yemin keta munatene toro munatene dego kasi état dola parce que ne bado ne buni tiye tigi adeche wallahi billahi o dia to ne buni tiye tigi adoro ndeke wallahi hada tun ka boni fenwere o kapsa awtara min fo préfecture la on de bo fo an ko mali autorité alama dongo do be kuma sulu ko de ke je jamana to ti sigi ka mirini min yere ko je jamana to adron de ka ngoni e kuma sulu dande billahi ni kuma sulu dande wallahi awni alaw talate ka fo ko ne invisible ko be ne bali ka tagama jamana en kono obedala awni alaw talate ka fo ko ne invisible ko be ne bali ko ne ka sebente soro obedawla mbe segende me sebe mbe soro wallahi billahi no de fungoni be faranu na yoro ibe boni ko were min te nimbela jelenyi wallahi me sera dandugu isera dandugu de nimbe nunum bla yoro nimbe nunum bla yoro abedo histoire de kono nte invisible ere feminyere te invisible ere neo odi voilà neo odi awa hali sini ni préfet ya kuma fo ne ba faide ambe nyonyo hari nyonyo ko fe na yere sagra ni kuma ina tu ne ba nyininga de invisible sila veut dire ko aka nyefo ko sobe mo ka se ga famu ko aka kodo na ka kalanka buni mbako mais diplomatique mana minke o de be tabala awa be da o de la mais be da la ka barake nay mais o be temi la jo we ka temi ka kele jo kofe o we ka temi mbaga tugu chotene de o ma famu ni ne tumbe sagi ko ka soro bima sede awa ni tene la sagi ko de anti katina ka faw kelen na bela jelenyi mo kana sira mo kana bouger ka bo anola de wallahi billahi 24 jigi dalembe ne jigi dalembe nyere de ka anin faso ay jigi dalembe nyere de ka anin faso fole alade ne dara nyere la mada nyere la gansade parce que nyaado alade nda awale de fa bagay koko be soro nyere de bo la nyini awanyere de kele la nyini awani ni konye ne soro o ye nyere kala la nyini de bon min bolo ka fo konte fendo o tede nyere kala la nyini do parce que ne de kele ta ka dan ko la ka dan disila o ye nyere kala nyini de wote ala ko ngula de kombenga faso jo komben jamana jo mbenga jamana jo nga peuple munumbe nu degune no be kololo kono ya sanjoli joli ka sabu ke autorité ka kunfinyai anu ka kodombaliai ngomben jamana jo ka dan ninde ka wambe bla jamana de unye ka dan ndronde ka awani koko sorlo kono oti ala koye ni ko tono sorlo kono ala note de ne kala nyini de do ora tene ba fo mo ngo dakante dakanye fen saba doronde ye cheye ube ye muso yi idara saya kama ni fen saba indode koko ba kono abenya nyini de
voilà do ba fo ko ni ala de noy ko parce que mbeka fantaw deme ala de ni ndoni danko ala ma ni danko ne re de ni ndoni danko parce que muna ngula de kombe fantaw deme ni ntuma wuli ka fo mbe fantaw deme mbe bi ni piesi kono nde ni piesi kono ni mbe doni ta dakada ala ko ninte ala koy ni jie kode awanunu be nyanyini de ni jie kode ka nyon magosa ni jie kode ka nyon kele jie no fe joyro no fe to no fe jamu no fe do mago kasa e ka to sanfe do mago kasa do muso mago kasa do dem mago kasa do fakato fantayala do bakato fantayala awa do yere kato kalambalia debi kono ni jie kode ninte ala koy de ala na nambla jinya kono ka jinya ko de nyanyini ombe ka jinya ko de nyanyini ni komi yansuro jinya ko la obe bara ni jinya ko de nambe nyon goshi ni jinya ko de ambe nyon goshi ni jinya ko de kira kote ala kote be ko yoro fam kira kote ala kote ne rekalla nyini de do parce que ne anyini ka do kele inde kono ne anyini ka kele de ke kam o deme ku deme mfaso tira de ku deme mfaso tira o de u labo faso kono kam o deme mfaso kono ima bara soro mfaso kono ima kalan soro me jamana ko kay mako be minna do o kanga takadi ika fere nyini kamo ka passeport consulat amba interpeller ya consulat daele la kankelen dronde ka no e kam fere nyini mo bu ka passeport soro tugo mi mo bu ka carte séjour soro tugo mi de ayela nin kande ni ko were ba kono be ni la nyini were ba kono ne ta donde kunu ne yere tumbe dala ante kadna mo yere tumbe dala anye ma chaman famia kama chaman bla famia li minan kono kama chaman deme pour que katega arndebu tawye kama chaman deme ku ka fe mfana rempli anya ke munde kama ala côté parce que ambeka jinye ko de nyanyini hanni alaban sara de parce que anya ko do de nyanyini anya ko do de ke alabe segan saraola me ka fo kwa nya ke fere de kama nya ke faso de kama de awani mami nye faso joye ala ko yeke ala de bi sarao mais ere de ba nyanyini ka faso jo be depa ere de la mais ala te jigi ka bo sanfe bada kana mo ka faso jo awa ala tumte bo sanfe kan fana kana comme mauma tuntara consulat dala kunu ko ale mago tumbe consulat la ko ala de be jigi sanfe pour que kata em mako dla ube kata arnde buta yengo yengalonde ire de buzera kasi oy ala ko ya oy jien kodi akana jien ko ni ala ko nyagami nyona akana jien doni ani ala yere ka donu nyagami nyona ala ka doni tan kunande malien ba yere ka doni de bolo ala ka doni tede malien ba yere ka doni de kono wa malien ba yere ka confinya de kono malien ba yere ka kodo malia de kono oline ala ko ka jande na nyansigi ka kobe to alala amunu magobe conseil la bi na kanga buze kata ayato ala maki na ya suru kelenyi ala kode ala kote ambe famo kelede ote ala koy donc jie code do kanga kele jie code kama isigira jie code kama kelenyi nindi kololo minyene soro ala kote de ayen soro jie code kama jie nyanyini de kama ayen soro ka do de kala fia soro jie kono mamunu mala fia soro jie kono olu dabi ala kola olu date ala kola de ambe ni mbeta anta ambeta ala koni fasu jode nyangami nyona kuta katu dulo nyona koni mbe ala kode ni ala kode do emi mango be konsila la atoyi na ya sura mbeka kelemi ko ala kode do ni mo mi mba fe kata bara la konsila kono ko e mago do de be papier do lay ou be préfecture lay atoyi na sura ala kode do ala kotiou faso kode do jien kode do e mago bala jien nyana mayin to de la e mago bala jien nyana mayin konana e kanga munde soko jien sibi sega unye jume ka sigi jien kono ka nyana ma yere diabo ka nyana ma yere basigi soro ka lafia na kenna usoro abe soro choko jume de la e de bo nyenyi no lute ala ko yo ni site ala koy voilà ala koy minye e bodo ne bodo ni mami ntado awkana ala koni faso jo nyaga mi wona ambe faso jo kede anteka ke ala koy de ambe ka kede am faso de do anna kanga anga hake kanga takadama ambe ka kede amma go be passeport de la ala tena passeport di chema tena di musoma de anyere be wuli ko kele ko passeport soro anyere be wuli yenni na takana le passeport la imake ala kamade ima kurana kolodo fale ka mali kolodo blaye ube ka mali todo blayo nko ya fale ka ira ka fuko jien ko de do ambe voisin mununke anambe barake yoro mununa ani sebe munun bambolo ka ira anye mali dewnye ka ira ambe bo nindugu ndela ambe bo ni jamana na oni ala ko be nyonye serala ni shite ala koy ni jien sigi chogode ya wanyi jien ko be nyanyi ni jien ko de kono voilà ne malon ka keluma avancer antara ala ko de takanu gula kono ala ko ni taro glo jien sigi ko kono jien nyanyi ni ko kono etaro ikanga ta kofe etaro ikanga ta nyefe awa ite chuga soro jien foila ite chuga soro jien foila ay jien ko ta ka barake nuyi ni ala ko na ka barake ni ala koy dine te faso jo akana faso jo ni dine akanu nyaga mi nyona
faso b'a damana diinɛ b'a damana c'est ça malidenw b'u damana jamana wɛrɛdenw b'u damana fasodenw b'u damana jamana kɔnɔ awa jamana dirigeants fana b'u damana jamana kɔnɔ o ni ala ko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa yaro i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o b'a yira k'a fɔ an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ jamana ko la ala ko kɛlɛ tɛ de an bɛ k'a kɛ de an bɛ lafiya jumɛn de sɔrɔ parce que faamaw ye lafiya de ɲini mais ala ko tɛ ni ala ko de don i t'an tɔɲɔ ni ala ko de don i t'an bali sɛbɛn na ni ala ko de don an ka baaraw tun tɛ tiɲɛ ni ala ko de don i tun t'an bali kalan na ni ala ko de tun don walahi i tun t'an bali sécurité la ni ala ko de tun don i tun t'an bali kɛnɛya la ni ala ko de tun don i tun t'an bila an ka yɛlɛ kogojibaw kan ni ala ko de tun don i t'an bila an ka taa arabu jamanaw la i k'an faw bugo k'an baw bugo nin kɛcogo la ni ala ko de don wallahi t'an bali dɔgɔtɔrɔsow la ni ala ko de don i t'an bali jiw la an ka duguw kɔnɔ donc ala ko tɛ diɲɛ kow de don jamana sigiri kan de don awa diɲɛ ɲaɲinini kan de don o ni ala ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ ko ko i b'a sɔrɔ nin kɔnɔ ala ko tɛ dɛ ala bɛ se k'i sara de i ye ɲumanya min kɛ maaw ye o ye ala yɛrɛ ka saya de parce que ala b'a lajɛ de e bɛ ka bɔ ni sira minnu ye nin dɔ dɔn mais diɲɛ kow bɛ ɲaɲini parce que sara bɛ di lajɛli bɛ kɛ adamaden na de n'i taara école la ni ye examen nana i mana baara min kɛ i bɛ sara n'o de ye an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ ko faso ko la ala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na sara min kan ka di ɲumanya la o bɛ di sara min kan ka di lagaradon fana la ni ala b'o mari ɲɛ o y'a damana ko ye min kan ko bɛɛ lajɛlen to ye ko ala ko o ye nkalon de ye ala ko tɛ ni min b'a kɛlɛ kɛ fasoko kɛlɛ a waati sera an ka ɲɛsin faamaw ma fasoko kɛlɛ waati sera an ka fan ka justice ye i ka bɛngɛni dabila fasoko kɛlɛ waati sera an ka fan ka tribunal mɔgɔw ye an ka kiiritigɛlaw ye k'u ka loi boli jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ko maa si tɛ jamana ni san cɛ wallahi ni jɔyɔrɔ bɛ mɔgɔ la dugukolo sanfɛ ala ko la juges de don dɛ ni jɔyɔrɔ bɛ mɔgɔ la dugukolo sanfɛ ala la dugukolo sanfɛ de a fɔlɔ ye juges ye olu de bɛ ala jɔyɔrɔ la dugukolo sanfɛ mais o juge kelen minnu bɛ ala jɔyɔrɔ la dugukolo sanfɛ o juge kelen ninnu de bɛ bi fantandenw kan olu de bɛ kiiri tigɛ k'a jɛngɛ olu de bɛ kiiri kɛ ni wari ye olu de bɛ kiiri kɛ ni tɔgɔ ye olu de bɛ kiiri kɛ ni faamaw ye olu de bɛ kiiri kɛ nin kɛcogo la bi ala ma dɔn o don kiiri bɛ jɛngɛ kana bi an fantandenw de kan ne ko mamadu ma se video kɛlaw aw ka ɲɛsin faso ma k'aw baw lajɛ k'aw faw lajɛ k'aw balimaw lajɛ ka jamana lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana kɛlɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ jamana ka diɲɛ kɔnɔ mais mun de an ka jamana banfu ye nin kɛcogo la mun de an ka jamana kunma yɛlɛma nin kɛcogo la mun de y'a kɛ maliyɛn dɔw jamana kɔnɔ i tɛ vi ka ɲɛ jamana kɔ kan i tɛ vi ka ɲɛ wa mama dɔ sera an ka ɲɛsin jamana faamaw ma mama dɔ sera an ka yira jamana faamaw ma ala ko tɛ ni ala ko y'u bila ala t'u sara anw de b'u sara wallahi kɔnsila mɔgɔw bɛ yan i bɛ baara la kɔnsila kɔnɔ i bɛ sara de dɛ i m'a kɛ ala kama wallahi ala ko tɛ wallahi alimami caman bɛ misiri kɔnɔ Bamako ka mɔgɔw lasali a bɛ sara kalo hari n'a kɛra 3,000 de ye de a bɛ sara de donc aw kana ala ko aw kana ni diɲɛ ko an bɛ ka diɲɛ ko minnu ɲaɲini ka lafiya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ an ka n'u ɲagami ɲɔgɔn na quoi fasoko kɛlɛ maliyɛn bɛɛ bɛ se ka disi da sisan k'i ɲɛsin faso ma faso jɔ waati sera de mama dɔ sera sisan an ka tribunal lajɛ mama dɔ sera sisan an ka kiiritigɛlaw lajɛ mama dɔ sera sisan an ka kɛlɛ k'an ka jamana kɔnɔ an ka justice k'a ka indépendant a k'a ka indépendance ta wallahi ni justice ma ka indépendance ta bin bɛ kɛ e ka bin bɛ kɛ ne kan mais justice ka indépendance t'a bolo ni maa o maa taara ni wari ye i bɛ kiiri dadiya e de la de awa ni maa o maa ye tɔgɔtigi ye kiiri bɛ dadiya e de la de awa ni maa o maa ni fanga b'i la kiiri bɛ dadiya e de la de tɔgɔ tɛ ne ni e min na dun fɛn tɛ ne ni e min kun ne fa tɛ faama ye n ba tɛ faama ye kiiri da bɛ goya anw na ala ma dɔn o dɔn mais ni justice y'a ka indépendance ta fɛn min ye ministrew ye olu se tɛ justice ka kiiri la fɛn min ye présidentw ye fɛn min ye député ye olu bɛɛ lajɛlen se tɛ justice ka kiiri la a k'a ka indépendance ta yɛrɛ ye wallahi bingani bɛ dabila manamana ko bɛ dabila jamana kɔnɔ mais an ka justice bɛ maaw de tigɛ olu bɛ se ka tiɲɛ fɔ anw ye an ka justice a bɛ ministrew de bolo a bɛ présidentw de bolo hari an ka élection bɛ ɲɛ wa n ko an bɛ taa kala fili fu de an bɛ kɛlɛ politiciens nɔfɛ fu de k'a sɔrɔ an mago salen don an bɛ boli politiciens nɔfɛ nin kɛcogo de la karisa de ka ɲi karisa de man ɲi cɛ nin si t'an nafa fɛn kelen min b'an nafa o ye justice de wallahi justice dɔrɔn de bɛ maliyɛndenw nafa awa diɲɛ jamana si tɛ yen ni justice t'a yɛrɛ bolo ko jamana bɛ basigi ko bingani bɛ ba ye a tɛ ba ye violence tɛ ba ye de munna an ta ɲɛsin an ka jamana l'état ma munna an ta ɲɛsin gouvernement ma k'a yira k'a fɔ mɔgɔ b'a la justice k'a ka indépendance ta juges ka k'u yɛrɛ i ka kɛ peuple de b'u sigi peuple de b'u lawuli a kan ka kɛ nin kɛcogo de la n'o kɛra bin tɛ kɛ mɔgɔ kan wallahi
tun tɛ kɛ mɔgɔ si kan mais justice min sigira ni wari ye juge min sigira ni sow ye juge min sigira ni musow ye juge min sigira ni nafolo ye juge min sigira ni tɔgɔ ye juge min sigira ni jamu ye o bɛ kiri tigɛ comme a kan ka tigɛ cogo min wallahi o b'a tigɛ comme a kan ka tigɛ cogo min a y'a lajɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ bɛ ka datugu i bɛ tila k'u bila i bɛ datugu i b'u bila mais datuguli yɛrɛ kan ka fɛn bɔ ko minnu na datuguli kɔfɛ o tigi bɛ tila ka farinya ka kɔ kɛ min tɔ bɛɛ lajɛlen ye o b'a yira k'a fɔ ko an ka justice de man ɲi an ka justice a banfuyɛlen de don wallahi hali n'u ye kalan kɛ i t'u yɛrɛ bolo aw hali n'a y'a sɔrɔ ko kalan b'u la dɔnniya b'u la wallahi ka indépendance t'u bolo wallahi billahi n'u ka indépendance b'u bolo e ni député bɛ bila ɲɔgɔn na e ni ministre bɛ bila ɲɔgɔn na wallahi a bɛɛ ta kiiri de bɛ tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fantanya t'a la faamaya t'a la n ko nin de ye jamana in di yan n'i y'a ye bɛɛ bɛ liberté la France yan bɛɛ b'i kun kɔrɔta France yan bɛɛ b'i kaman kɔrɔta France yan bɛɛ yaadalen don France yan justice b'a yɛrɛ de bolo justice ka indépendance de b'a bolo yan ministre tɛ député tɛ dunan tɛ dugulen tɛ n'an ka jamana waati dɔ ma se an ka fara ɲɔgɔn kan malidenya kama fasodenya kama pour que an ka bɔ nin tɔɲɔ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ pour que an ka nafolow ka fara ka suɲɛ nin kɛcogo la pour que an ka tila ka kisi maaw la maa minnu bɛ n'an ka jamana mara nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wari minnu bɛ sara nafolo minnu bɛ na dɛmɛ minnu bɛ na i kana k'u denw n'u yɛrɛ ta ye i kana k'u ka du kɔnɔna dɔrɔn ta ye a ka don jamana de la nka foyi tɛ don jamana la jamanadenw tɛ foyi sɔrɔ anw sigilen don kan dayɛlɛ nin kan kan mali ka di jamana bɛ diya ni justice tɛ jamana min na o jamana bɛ se ka basigi ka diya ko justice ka indépendance taabolo jamana min na a tɛ yen o n ko maliyɛndenw bɛ retard de la ala ma don o don wallahi an bɛ retard de la ala ma don o don a y'a fɔ mali autorité ko ne RS 24 ko n bɛ yan n tɛ taa n tɛ maa ci i y'a bɔ nin bɛɛ lajɛlen na n ye consulat dɔ ta n y'a bɔ ta an bɔra nin bɛɛ lajɛlen na an nana mun de kɔnɔ ko n ye invisible ye a y'a fɔ mali autorité n m'a fɔ n ye invisible de ko n tɛ ɲɛ na tugun ko n bɛ kɛlɛ in b'a kɛ fɔ yɔrɔ min wallahi ko n b'a kɛ fɔ n balima minnu b'u ɲɛfɛ bi wallahi n tɛ k'a kɛ k'a fɔ ko olu jama ka ca dɛ n tɛ k'a kɛ k'a fɔ ko fɛntigiw b'u la dɛ n tɛ k'a kɛ k'a fɔ ko musow b'u cɛ la dɛ n tɛ k'a kɛ ko cɛw b'u cɛ la dɛ n bɛ k'a kɛ de maliyɛndenw de la o maliyɛnden kelen ninnu fo k'u ka hakɛ sɔrɔ o bɛ dépend bɛɛ lajɛlen de la an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn de la an ka hypocriteya dabila an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn de la an ka munafigiya dabila an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn de la an ka kuma kalantanfɔ dabila an ka faso lajɛ k'an yɛrɛ ko lajɛ faso jɔra o faso ma jɔ faama ninnu mago ta anw na an yɛrɛ de bɛ wuli pour que ka se ka yira mali faamaw la k'a yira k'a fɔ anw ye fasodenw de an bɛ yen an ka hakɛ an n'a kan kan k'an bɛɛ bɛ manamanakan fɔ la réseau sanfɛ an bɛɛ bɛ kuma kuntan fɔ la réseau sanfɛ an bɛɛ bɛ manamanakan fɔ la telegramu sanfɛ an bɛɛ bɛ kuma sulu kuma la whatsapp kɔnɔ ni y'an fɛn fɛn ye i b'a fɔ ko nin de ye cɛfarin ye ni y'an fɛn fɛn kumakan ye i b'a fɔ ko nin de ye musofarin ye ni y'an fɛn fɛn ye i b'a fɔ non ni i tulo bɛ karisa kumakan na cogo min ni nin tɛ wallahi ne ɲa tɛ jɔ cogo la mali la mais taa i ka ci la billahi taa i ka ci la wallahi tiga la mun de y'an kɛ nin kɛcogo la n ko kalanbaliya ni baarakɛbaliya de don mun de y'an kɛ nin kɛcogo la parce que mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'an balo mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'an ta mun de y'an kɛ nin kɛcogo la parce que an natara de n'i natara maa wɛrɛ la wallahi e bɛ kɛ jɔn de ye n'i natara maa wɛrɛ la i tɛ se ka tiɲɛ f'a ye munna an ta nata d'an yɛrɛ kan munna an ta nata d'an yɛrɛ kan setigi kana tulonkɛ an na munna an ta nata d'an yɛrɛ kan an ka baaraw n'an ka kɛwalew kan pour que an kana kɛ maa si ka jɔn ye munna an ta nata d'an yɛrɛ kan pour que an ka k'an yɛrɛ sago ye mais anw de nata dalen bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka nafolo kan anw de nata dalen bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka dumuni kan anw de nata dalen bɛ mɔgɔ wɛrɛ muso la anw de nata dalen bɛ mɔgɔ wɛrɛ den kan e den b'i bolo e min nata da i den ka kɛ fɛn ye a ka se ka baara sɔrɔ a ka se ka kalan kɛ e nata dalen bɛ mɔgɔ wɛrɛ den de kan k'o bɛ tagama yɔrɔ la e nata dalen bɛ i sigiɲɔgɔn dɔ de kan k'olu ye fɛntigiw ye e ka du bɛ se ka sankɔrɔ ta o ka du sanfɛ e den bɛ se ka kumakan jugu fɔ o denw ye a tɛ se ka kɛ o n ko natabaya o de ye mali fana banfu ye an b'o kɔlɔlɔ kelen in de kɔnɔ cɛkɔrɔbaw natalen don musokɔrɔbaw natalen don a kɛra sababu yɛrɛ hali n'u bɔra i denmuso nɔfɛ n'a man di ye e b'a ta k'a d'a ma ka sababu kɛ mun de i bɛ sɔn k'i denmuso kɛlɛ n'a ma dɔn nin furu la ka d'a la nata furu de don mais diɲɛ tɛ wallahi hali kuranna kɔnɔ ala m'a fɔ an ka muso jagoya k'u don furu la wallahi billahi hali silamɛya kɔnɔ a haramuyalen don nka bi anw b'an wolodenw de ta an wolo denmusow de ta k'u di cɛw ma k'a fɔ k'u bɛ faransi k'u bɛ États-Unis mun de nana n'a ye an nata dalen bɛ do de kan an y'an jigi bɔ an yɛrɛ kan
annata o de kɛra sababu ye an y'an denmusow feere k'u don jagoya furu la furu min i kan ka don a kɔnɔ ni jigiya ye i kan ka don a kɔnɔ ni hinɛ ye i kan ka don a kɔnɔ ni makari ye i kan ka furu cɛ la cɛ min ka di ye i ka di cɛ min ye nka bi an dɔgɔmuso n'an balimamusow bɛ furu la kabako de don i bɛ cɛw bolo i donna furu in kɔnɔ de ka den joli joli de bolo barika bɛ se ka don o denw na san 40 e bɛ den wolo la cɛ bolo e jagoyara ka di o cɛ kelen in ma de parce que fa natalen b'o olu la ba yɛrɛ natalen b'o olu la e balimaw natalen b'o olu la ye e ta k'i di nata de kama mɛ furu tɛ de wallahi o tɛ furu ye de awa hari ala fɛ furu tɛ hari alimami min y'a furu siri a y'a furu siri de mɛ a b'a dɔn wallahi furu tɛ aw bɛ jɛnɛya de la wallahi o ye jɛnɛya de bilahi an denmuso joli de bɛ yen an balimamuso joli de bɛ yen den wɔɔrɔw la k'u si kɛ san 10 san 20 i bɛ furu kelen kɔnɔ mɛ i b'a sɔrɔ jagoya furu de don ba ka nata ni fa ka nata ani aw ka du kɔnɔ mɔgɔw ka nata k'o ta k'o di cɛ ma k'o bɛ faransi k'o bɛ États-Unis o t'i bali ka impôt sara Mali ye de e min nata da Mali ka kɛlɛ kɛ e ka impôt min bɛ sara o hakɛ ka jɔ ye n'o jɔr'i ye i t'i denmuso ta k'a di nata kama wallahi i t'i denmuso don furu la nata kama o tɛ hinɛ ye dɛ o tɛ balima furu ye dɛ nka bi nata de b'a to bi anw n'an dɔgɔmusow an b'u ta k'u di cɛw ma nata de b'a to bi an b'an balimamusow ta k'u di cɛ wɛrɛw ma nata de y'a to bi hali anw denw tɛ se ka gogoro i tɛ se ka hali puseri wuli du dɔw da la ka da la e fa natalen bɛ nin du in de la e ba natalen bɛ nin du in de la a y'a ka ko bɛɛ lajɛlen bila ka nin du kɔnɔ mɔgɔ ninnu a ma bonya fɛn wɛrɛ kama dɛ a y'u bonya nata de kama o ye nata de bonya bɛ yen maloya bɛ yen maloya ni bonya tɛ kelen ye maa bɛ se ka kɛ i bɛ maa bonya k'a sɔrɔ i tɛ maloya tigi ma dɛ bon maliyɛn tɛ bonya ani maloya bɔ ɲɔgɔn na kɔ i bɛ maloya fɛn dɔ kɛli la i bɛ maloya mɔgɔ dɔ la mɛ i b'a sɔrɔ i t'o tigi fana bonya dɛ o bɛ yen dɛ maloya ni bonya fɛn fila de don i tɛ kelen ye bonya b'a damana maloya b'a damana maa min b'i bonya o de ɲɔgɔn tɛ mɛ maa min bɛ maloya i ma k'a sɔrɔ a t'i bonya o y'i dɔgɔya de dɛ parce que e bɛ se ka e bɛ maloya maa la de pour que ka ko k'a ɲɛna mɛ i t'a bonya mɛ a kɔfɛ i b'o ko kelen in kɛ non e maloyara ma mɛ e m'a bonya pour que ka maa bonya i bɛ fɛn min to a ye a yɛrɛ ɲɛna hali a kɔfɛ i kan k'o to a ye o de ye bonya ye mɛ bi anw ye bonya ni maloya an t'a dɔn min ye min ye an t'a dɔn min nafa ka bon min jɔ yɛrɛ ye jumɛn ye anw yɛrɛ t'a dɔn tugun n'i ye fɛn fɛn ɲininka n bɛ maloya karisa ma o de ye bonya bonya ni maloya tɛ kelen ye bonya b'i ni maaw ma cɛ o ye bonya de ye parce que maa bɛ maa dɔ bonya mɛ i b'a sɔrɔ i tɛ maloya a tigi ma i tɛ maloya a tigi ma o ye jumɛn maloya kun tɛ k'a fɔ i tɛ maloya a tigi ma k'a fɔ i bɛ taa malobaliya kuma de f'a ye o tɛ bonya kun tɛ k'a fɔ ko i tɛ maloya a tigi ma k'a fɔ ko i bɛ taa ko de k'a ye ko i tɛ ka bonya nɔ o tɛ maa bɛ maa bonya k'a sɔrɔ i tɛ maloya a tigi ma maa bɛ maa bonya k'a sɔrɔ i n'a tigi bɛ baro kɛ mɛ maaw bolo i ni mɔgɔ min bɛ baro kɛ i t'a tigi bonya ou bien i ni mɔgɔ dɔ bɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛlatigɛ ko kɔnɔ c'est comme furu yɛrɛ filɛ furu yɛrɛ kɔnɔna na ou bien an ka bɔ furu la an ka hari kanu yɛrɛ kɔnɔna na i k'a lajɛ maloya bɛ se ka kɛ a daminɛ la mɛ n'aw taara ɲɛfɛ maloya bɛ ban bonya de bɛ na bon bonya de bɛ laban ko bɛɛ lajɛlen ye bonya de ko bɛɛ lajɛlen ye bonya de hali teriya a daminɛ o bɛ se ka maloya ɲɔgɔn ma mɛ o kɔfɛ maloya bɛ ban a bɛ na mun de la o ye bonya de tɛ ban diɲɛlatigɛ ko b'a kɔnɔ diɲɛlatigɛ ko bɛ orienté diɲɛ kɔnɔ o ye bonya de ye o de y'a to an tɛ maloya ala ma de an kan ka ala bonya de yira ala y'o de yira adamadenw na dantanfɛnw na ko an k'a ka bonya de yira ala kan ka bonya de ani bonya kan kan nka anw bɛ maloya ɲɔgɔn ma bi de mɛ an tɛ ɲɔgɔn bonya anw yɛrɛ bɛ maloya ala ma de mɛ an tɛ ala bonya de n'i ye maa bonya de i bɛ ko dɔ to a ta la n'i ye maa bonya de i b'a gasi sigi n'i ye maa bonya de i bɛ sɔn a ka kumakan ma n'i ye maa bonya de i bɛ tugu a tigi kɔ nka e bɛ maloya maa o maa la i t'a tigi bonya i n'o tigi tɛ se ka jɛ kɛ awɔ maa o maa bɛ maaw bonya de k'a fɔ ko e tɛ maa bonya fo ka diɲɛ wuli e ni maa ka jɛ tɛ laban awɔ e ni maa ka teriya tɛ laban i ni maa ka kanu tɛ laban i ni maa ka furu tɛ laban i ni maa tɛ jɛ adamadenya ko la k'o bɛ laban o tɛ laban an ka bonya lajɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni an mana kɛ diɲɛ ko la o de ye maliyɛndenw manqué bi maliyɛndenw bɛ maloya ɲɔgɔn ma de mɛ an tɛ ɲɔgɔn mɔnya non bonya tɛ yen bonya de tɛ maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ tugun ni bonya tɛ yen an bɛ orienté diɲɛ kɔnɔ nin kɛcogo in de la an mago bɛ sa nin kɛcogo in de la parce que hali an ka faama minnu bɛ yen c'est-à-dire an bɛ malo u ma de mɛ i t'an bonya olu yɛrɛ bɛ maloya anw ma de mɛ fɛn min ye bonya ye ka taa ka malidenw sɛgɛrɛ i tɛ ka bonya ta k'an sɛgɛrɛ o n'a y'a sɔrɔ i bɛ bonya ta k'an sɛgɛrɛ an ka administration fɛn fɛn bɛ yen a lajɛ e bɛ dɔn i bɛ bonya i bɛ maloya i ma de
ka ko do te pour que ka se ka nin keta ka keta mengalon de donde ti bonya de ni bonya be ko la ko be basiki de ko kan ga traiter ko mi kan ga traiter to ko mi mais malendo tora maloya de economy bonya o bana o banfiera piu fen kelembe fen dama be minye mali to ko minye mali la sigi ko minyanka adamadenya nagasi o ye fen jumende o ye nata ya folo ye fulana ye jume o ye bonya baliye site si bonya malien bebe maloya nyoma malien site malien bonya ni bonya bana jera tige ko kola ni bonya yere bana nyama ya kono ya banende ala yere be adamadem bonya dia wa ni bonya tunte antésisté du kolo sanfɛ awa ni bonya fana tunte ni ala ka bonya fana tunte an kana yɛrɛ sege jiɲɛ tun bɛ wuli ka sɔrɔ bi ma se munna an malendenw tɛ ɲɔgɔn bonya munna n'an tɛ ɲɔgɔn bonya ni bɛ maa bonya o t'i bali ka tiɲɛ fɔ a tigi ye sa mais an bɛ maloya ɲɔgɔn ma de k'an ba ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que ni maloyara mɔgɔ ma ka se hakɛ dɔ la wallahi i b'a bin nkalon kɔnɔ i bɛ k'a tigi janfa de mais ni ye maa bonya i b'a dɔn a bɛna don ko la ko langolon de don i b'o fɔ a ye karisa nin dabila n'a bɛ ka ko kɛ ko min tɛ tiɲɛ i b'a fɔ a ɲɛna de bonya t'o bali de maloya de b'o bali maloya hypocritia maloya de b'o bali maloya jumɛn de b'an maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ bi an tɛ se ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nafigiya de don maloya jumɛn de b'an maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ bi an tɛ se ka faso lajɛ ka tiɲɛ fɔ faso dirijaw ye nata o de don o nata kelen maa joli de bɛ muso joli de bɛ n'u bɛ furu kɔnɔ o nata kelen in kan den joli de wolola o furu in kɔnɔ san joli i ɲɛ t'a la barika tɛ mali la mun de ye mali barika ba anw den fɛn fɛn bɛ wolo a kɔnɔ e k'a jate minɛ dɔrɔn muso joli de bɛ yen min jagoyara ka don furu la muso joli de bɛ yen min donna nata kan n'a fa n'a ba y'a di nata dɔrɔn kan a bɛ furu kɔnɔ a tɔɔrɔlen don a ɲaninen don e cɛ in b'a dɔn o muso kelen in t'i fɛ e cɛ in b'a dɔn fana o muso kelen in o tɛ furumuso o t'i fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na mais a mansaw y'a d'i ma nata de kama a mansaw y'a d'i ma parce que jɔyɔrɔ dɔ de b'i la a mansaw y'a d'i ma parce que fɛn de b'i kun o muso kelen bɛ e bolo furu kɔnɔ e den ninnu bɛ barika fo ka diɲɛ wuli tɛ barika wallahi fo ka diɲɛ wuli o tɛ barika o de y'a to maliyɛnden bɛ fagona nin kɛcogo la an fagona nin kɛcogo la dɔnni tirɛla an na adamadenya tiɲɛla an na mɔgɔya yɛrɛ o banfuyera an bɛ se ka ɲɔgɔn bonya an tɛ ɲɔgɔn bonya o n'a y'a sɔrɔ bonya bɛ yen ko minnu bɛ ka orienter jamana kɔnɔ olu tɛ orienter nka ko bɛ ka orienter an bɛɛ lajɛlen ɲɛna cɛ tɛ kuma muso tɛ kuma ko n da tɛ nin na n da t'a la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ e natalen bɛ dɔ de la tiɲɛ kan ka fɔ mɔgɔ min ye e natalen bɛ o tigi de la n'o tɛ maloya tɛ ni maloya de don wallahi billahi maloya tɛ billahi ni bonya de don k'a fɔ ko e bɛ maa o maa de bonya i t'i bali ka tiɲɛ fɔ o tigi ye i b'a bonya de mais n bɛ maloya karisa ma ka tiɲɛ f'a ye fɛn wɛrɛ tɛ dɛ e ta ye hypocrite ye ou bien e natalen b'a tigi la o de don o fɛn fila in de don an ka k'an yɛrɛ ye faso in tɛ kɛ foyi ye na anw de tɛ anw maliyɛndenw n'anw m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka faso in de lajɛ n'anw m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de k'a yira faso dirigeants na anw bɛ yen anw ye fasodenw de ye man fisa na anw ye walahi an ka nata ta ka bɔ u kan k'u kɛlɛ an bɛ fɛn min b'an yɛrɛ k'u k'a d'u ma an ka se ka jɔyɔrɔ ye an ka se k'o de nafa sɔrɔ walahi bilahi haranden minnu bɛ na nin kɔfɛ olu bɛ to nin ɲani ni nin kɔlɔlɔ in de kɔnɔ e ɲɛ tɛ anw na jamana in kɔ kan yan e ɲɛ tɛ anw na faransi kɔnɔna na yan an bɛ fagonnen don e ɲɛ tɛ anw na faransi kɔnɔna na yan wallahi alla jeki ne yɛrɛ waati dɔw la ne bɛ maa dɔw ye métron kɔnɔ i bɛ kuma dɔw fɔ ne yɛrɛ sigilen fo n bɛ maloya ni malidenya ye quoi ne yɛrɛ bɛ muso dɔw ye métron kɔnɔ fo hinɛ bɛ dɔn na wallahi jigilatigɛ kuma dama o de b'u da kɔnɔ ne ma dɔn kɛlɛ in na n kun fɛ dɛ ne tɛ ka nin kɛlɛ in kɛ nata kama dɛ n tɛ ka kɛ foyi kama n bɛ ka kɛ kun min na wallahi ala de b'a dɔn awa n b'a kɛ en tant que nin bɛ balo la en tant que nin ma minɛ wallahi n bɛ kɛlɛ in kɛ ne yɛrɛ bɛ n jɔlen to métro kɔnɔ métro kɔnɔna na ou bien métro ta yɔrɔ la i bɛ c'est-à-dire ne yɛrɛ bɛ kumakan dɔw mɛn musow la ne bɛ kumakan dɔw mɛn cɛw ma ne bɛ maa dɔw ye communication na jigilatigɛ kuma dɔw o b'a yira k'a fɔ k'an ka jamana tɛ yen sa wallahi billahi an ka ɲɛsin an ka jamana ma wallahi n'an ma jamana dirigeants kɛnɛ k'a yir'u la an ka hakɛ min ye k'o sɔrɔ an bɛ san 10 kɛ an bɛ san 100 kɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ mun de bɛ ɲɛnabɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ ne ni e de bɛ se k'o kɛlɛ kɛ wallahi a yɛlɛ métro kɔnɔ dɔrɔn aw k'aw gɛrɛ aw bɛ an ka maliyɛn muso minnu ye dɔrɔn aw k'u lamɛn e yɛrɛ ɲaji de bɛ suru quoi se ta ye dabali ta ye wallahi billahi
Erebe chedo ye nube ka communiquer ni dewni nube ka communiquer ni sumo ye ere siglen ba krefe nyaji de bebo ko wallahi billahi ibado ka fanka dirizaw ne manyanku c'est-à-dire fanka yiradi ka fo on yim faso dewndi on yim malien dewndi malien de halala wallahi on te nyama dewni fu wallahi ni faso be jo na be jo anka abe jo anka ni tinyedi nanka hake be soro abe soro ni tinyedi wallahi anta to dogola wallahi billahi aya fo conseiller na ga mo nyana ya kuku jija iga barake amba joli de be ne buye metro kono nyaji de be churu nya kono me tenyele ndonde am fa joli de be ne be sigi nyogon kam metro kono fo hine be dona wallahi billahi me tenyele ndonde odi ato na ko ne invisible ya obe retard la folo na obe kunu wati oba on soro nyefede fo manka jamana bla retard la jamana fama makunu fo mamunu be ka jamana dirigere olu makunu ka bo sinola wati do la ibi sigi ka fo ko malien de avancera wati do la fana ibi sigi malien de fana iba fo ko olu de be retard la netta do anga jamana nyimu jamana faso nyeko anti kartinina mandinkaw wallahi me nyogombolo dande do ka fo ka wal mando fo limi ni dantala aya funyara ku kanan korobo wallahi ye min fo o tene bonnola ibe min fo o tene la sigi ko kombe ponjugoro ya akadu ye kan sama ka bo ponjugoro kombo po kelen jugoro de on ye fantande unde ka wolo fantala ka bo fantala fo ka se bima amma fadento amma balala de be ala kanda on te sira ka chien fo mo nyana awo pon kele ambe to jugoro ambe mara o difficulté kono o tanka dignité fale o tanka yere wolo ya minana de ay an ko mi o dronde do sira kele mi anyata o dronde do sali Tunanye jela